나누려고 합니다. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la genealogía de Adán, que se encuentra registrada en Génesis capítulo 5. 우리가 성경을 읽을 때 가장 재미없고 그 다음에 읽기 싫은 부분이 바로 족보입니다. Cuando nosotros entramos a leer la Biblia, las partes más aburridoras, aparentemente, que no nos llaman mucho la atención es cuando hablamos de estudiar la genealogía. 그래서 많은 사람들이 성경을 읽다가 족보가 나오면 족보를 다 읽지 않고 건너뛰는 경우들이 많습니다. Y muchas personas cuando llegan a las partes de la genealogía en la Biblia, como que la pasan por alto y siguen adelante con otros temas más emocionantes. 신학자들은 성경에 기록되어 있는 족보를 이렇게 표현한 적이 있습니다. Entonces, los teólogos han dado por entender que las genealogías escritas en la Biblia se definen de la siguiente manera. 성경에 기록되어 있는 족보는 성경의 사하라 사막이다. Las genealogías en la Biblia son como el Sahara, el desierto Sahara. 어떤 사람은 성경에 기록되어 있는 족보를 가리켜서 성경의 고비 사막이다 이렇게 설명하는 사람이 있습니다. Y también algunos han dado por entender que la genealogía en la Biblia es como el desierto de Gobi, el desierto de Gobi. 그만큼 성경에 기록되어 있는 족보는 읽기 쉽지 않은 부분이라는 뜻을 담고 있는 것입니다. Entonces las genealogías escritas en la Biblia se convierten en algo difícil de leer y entender. 그런데 족보를 성경에 기록한 이유가 있습니다. Pero realmente hay una gran razón por la cual la genealogía se encuentra registrada en la Biblia. 성경에 기록되어 있는 족보는 구속사를 압축하고 있는 부분입니다. Entonces, la genealogía en la Biblia es una comprensión bien interesante de la redención. 우리가 성경의 역사를 가리켜서 일반 역사와 달리 구속사 이렇게 부릅니다. Y vamos a entender que la historia en la Biblia es una historia totalmente diferente, por eso la identificamos como la historia de la redención. 구속사라는 말을 쉽게 설명하면 이렇게 설명할 수가 있습니다. La historia de la redención, si la ponemos en palabras sencillas, es lo siguiente. 구속사는 하나님께서 타락한 인간을 예수 그리스도를 통해서 구원하시는 역사다 이렇게 설명할 수가 있습니다. La historia de la redención no es otra cosa que la historia de cómo Jesucristo en la cruz del Calvario derramó toda su sangre para la salvación de la humanidad. 그런데 성경의 구속사는 아주 방대한 그런 역사를 가지고 있습니다. Entonces la historia de la redención en la Biblia está contenida con periodos de tiempo bastante largos que contienen toda esta historia. 그 거대한 역사를 압축해서 모아놓은 것 그것이 바로 성경에 기록되어 있는 족보인 것입니다. Y entonces en todos estos largos periodos de historia se comprime todo en genealogías. 성경에 기록되는 족보 가운데서 가장 중요한 세 개의 족보를 제가 여러분에게 설명하도록 하겠습니다. Entre todas las genealogías escritas en la Biblia hay tres genealogías que son en las que nos vamos a centrar y que voy a tratar de explicarle esta mañana a ustedes. 첫 번째는 창세기 5장에 기록되어 있는 아담의 족보입니다. Primero que todo encontramos la genealogía de Adán que está registrada en Génesis capítulo 5. 그리고 두 번째는 창세기 11장에 기록되어 있는 셈의 족보입니다. Y la segunda genealogía que vamos a estar tocando es la genealogía de Sem, que está en en el capítulo 11 de Génesis. 그리고 세 번째 중요한 족보는 마태복음 1장에 기록되어 있는 예수의 족보입니다. Y la tercera más importante se encuentra en Mateo 1, que es la genealogía de Jesucristo. 그리고 이 세 개의 족보는 끊어져 있는 족보가 아니라 서로 연결되고 있는 족보입니다. Y esas tres genealogías no es que estén separadas,
porque aunque las encontramos en diferentes libros, no tiene que ser que están separadas, sino que están conectadas todas tres directamente. 앞으로 기회가 주어지면 여러분에게 이 세 개의 족보를 구체적으로 아주 자세히 공부하도록 하겠습니다. Entonces, teniendo la oportunidad de esta mañana, podremos tocar estas tres genealogías con detalles específicos. 오늘은 시간이 없기 때문에 창세기 5장에 기록되어 있는 아담의 족보에 관해서 잠깐 말씀을 드리려고 합니다. Al no tener tanto tiempo el día de hoy, vamos a estar estudiando principalmente el capítulo 5 de Génesis, que es la genealogía de Adán. 특별히 창세기 5장에 기록되어 있는 아담의 족보 가운데 두 사람에 관해서 잠깐 말씀을 드리려고 합니다. Y en esta genealogía de Adán, que está en el capítulo 5, quiero enfatizarme en dos personajes principales. 첫 번째 우리가 생각해야 될 사람은 아담입니다. La primera persona a la cual vamos a estar reflexionando es la persona de Adán. 그리고 두 번째는 에녹에 관해서 같이 Y 생각해야 la 합니다. segunda persona a la cual vamos a estar reflexionando es Enoch. 창세기 5장에 기록되어 있는 아담의 족보는 장수의 족보이다 이렇게 설명할 수가 있습니다. Entonces la genealogía del capítulo 5 de Génesis también se le refiere como la genealogía de la longevidad. 창세기 5장에 등장하고 있는 사람들의 평균 수명이 912세입니다. El promedio de espacio de vida de cada persona a la cual se menciona en la genealogía de Adán es un periodo de 912 años de edad. 그러므로 창세기 5장에 등장하고 있는 사람들은 지금의 평균 수명과 비교했을 때 10배 이상을 더 산 사람들입니다. Así pues podemos concluir que cada persona que vivió en el capítulo 5 de Génesis, que es la genealogía de Adán, vivían en una proporción de 10 veces más el tiempo que lo que vive una persona el día de hoy. 그러면 아담은 몇 살까지 살았을까요? Ahora entonces, viendo esto, ¿cuántos años vivió Adán? 혹시 아시는 분 계세요? ¿Alguien sabe aquí cuántos años vivió Adán? 아담은 930세까지 살았습니다. Adán vivió durante 930 años. 그런데 930세까지 살았다는 얘기를 우리는 그냥 피상적으로 그냥 930세까지 살았다 이렇게 생각합니다. 930세까지 살았다는 것을 그냥 아담이 오래 살았다 이 정도로만 생각합니다. Y al pensar que vivió 930 años, ninguno de nosotros realmente habíamos caído en cuenta que fuera tanto tiempo. 그런데 연대를 계산해보면 아담이 930세까지 살았다고 하는 것은 아담의 후대손이었던 라멕이 쉬운 6살이 될 때까지 살아있었다는 결론에 도달할 수가 있습니다. Y si vamos a analizar con mayor detalle, encontraríamos que Adán vivió 930 años, lo cual significa que afectó 9 generaciones en su descendencia, porque él estuvo vivo hasta el tiempo de Lamec. Cuando Lamec tenía 56 años de edad, es que Adán fallece. 창세기 5장에는 아담의 10대 손까지 기록되어 있습니다. En Génesis 5 nos registra que Adán alcanzó a conocer hasta su 10ª generación en línea directa. 아담에서부터 시작해서 10대 손이었던 노아까지 기록되어 있습니다. Entonces, vemos que Adán afectó hasta su 10ª generación, que es la de Noé. 그런데 후대손이 누구냐면 라멕이라는 사람입니다. Aunque su 9º descendiente directo era Lamec, 아담이 930세를 살았다고 하는 것은 후대손이었던 라멕이 쉬운 6살이 될 때까지 살아있었다는 것을 의미합니다. entonces por eso podemos afirmar lo que les dije ahora, que Adán vivió 930 años con el detalle que alcanzó a vivir hasta que Lamec tenía 56 años de edad. 그렇다면 아담은 930세까지 살면서 무엇을 했을까요? Entonces, al mirar los 930 años de vida de Adán, la primera pregunta que nos asalta es, ¿qué
¿qué se la pasó haciendo Adán durante esos 930 años? 왜 하나님은 아담을 900살이 넘도록 살 수 있는 축복을 주셨을까요? ¿Por qué razón Dios le permitió a Adán vivir 930 años? 그것은 아담이 후손들에게 신앙을 전수하도록 하기 위해서 El único y más grande 930세까지 propósito era que Adán tenía que traspasar y heredar su fe a todos sus descendientes. 여러분 아담 당시에는 두 가지가 없었어요. Porque dése cuenta que en el tiempo de Adán no tenían dos cosas. 첫째는 성경이 없었습니다. Primero que todo, no tenían Biblia. 그리고 두 번째는 교회가 없었습니다. Y segundo, ellos no tenían lugar de congregación. 그러므로 신앙을 전수하기 위해서는 부모가 오래 살아야 신앙을 자식들에게 전수할 수가 있었던 것입니다. Por esa razón, para que el papá o el anciano pudiera transmitir la fe a sus descendientes, tenía que vivir mucho tiempo para estar hablando de su fe. 그래서 창세기 5장에 등장하는 사람들은 900살 이상을 사는 장수의 축복을 누렸습니다. Entonces la gente que está registrada en el capítulo 5 de Génesis vivieron más allá de 900 años. 그리고 그들은 후손들에게 신앙을 전수하는 삶을 살았던 것입니다. Por esa razón ellos tenían como misión principal transferir su fe a su descendencia por mucho tiempo. 그렇다면 아담이 구대손이었던 라멕이 쉬운 6살이 될 때까지 살아 있었다는 것을 우리가 어떻게 알 수가 있을까요? Ahora, ¿cuál es la evidencia que me asegura que Adán estuvo ocupado transfiriendo su fe a su descendencia hasta su novena generación directa, que es Lamec? 제가 이 시간에 칠판에 그 연대를 여러분에게 쓰면서 알려드리도록 하겠습니다. Entonces, voy a escribir en el tablero la cronología directa de Adán, poniendo los años para que podamos entender este concepto. 아담은 130세에 셋을 낳았습니다. Entonces, a la edad de 130 años, Adán engendró a Set. 그리고 셋은 105세에 에노스를 낳았습니다. Y entonces Set a los 105 años engendra a Enos. 자, 이때 아담의 나이를 계산해 보겠습니다. Entonces vamos a ir calculando la edad cronológica de Adán con su descendencia. 그리고 에노스는 90에 게란을 낳았습니다. Entonces Enos a los 90 años engendra a Kenán. 이때 아담의 나이는 325세입니다. Para entonces ya Adán tenía 325 años de edad. 그리고 게란은 70세 마할랄을 낳았습니다. Y Canaán a los 70 años engendró a Mahalaleel. 이때 아담의 나이가 395세입니다. Para entonces ya Adán tenía 395 años de edad. 마할랄엘은 65세 야렛을 낳았습니다. Mahalaleel engendra a Yared cuando tenía 65 años de edad. 이때 아담의 나이는 460세입니다. Ya para entonces Adán tiene 460 años de edad. 야렛은 162세에 에녹을 낳았습니다. Yared engendra a los 162 años de edad a Enoch. 이때 아담의 나이는 622세. Ya para entonces Adán cumple 622 años de edad. 에녹은 65세에 모두셀라를 낳았습니다. Enoch engendra a Metusalén a los 187 años de edad. 이때 아담의 나이는 687세입니다. Para ese entonces ya Adán tiene 687 años de edad. 모두셀라는 187세에 라헬을 낳았습니다. Ya Matusalén, cuando tiene 187 años de edad, engendra a Lamec. 이때 아담의 나이는
874세입니다. Y para entonces ya Adán tiene 874 años de edad. 그리고 라멕이 56세가 되었을 때 아담의 나이는 930세입니다. Y para cuando Lamec tiene 56 años de edad, Adán tenía 930 años de edad. 아담이 930세에 세상을 떠났는데 그때 라멕의 나이가 56살입니다. A esa edad de 930 años es que Adán fallece, pero para entonces ya Lamec, como les dije, tenía 56 años de edad. 창세기 5장 같이 한번 보시겠습니다. 창세기 5장 Vamos a 5절. Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, 창세기 versículo 5장 5. 5절. Versículo 5. 5장 5절. Vamos a leer juntos. 자, 시작. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 아담이 930세에 세상을 떠났을 때 라멕의 나이가 56세입니다. Entonces podemos comprobar allí que cuando Adán tenía 930 años que fallece, Lamec ya tenía 56 años de edad. 그러니까 아담은 구대손이었던 라멕이 56살이 될 때까지 살아있었다고 하는 명백한 증거입니다. Por esa razón es que damos la evidencia que Adán vivió hasta conocer su novena generación, que fue Lamec, hasta los 56 años de edad de Lamec. 그리고 아담은 그 후손들에게 신앙을 전수했습니다. Y es ahí donde podemos asegurar que Adán vivió para transferir y heredar su fe hasta su novena generación. 아담이 그 후손들에게 신앙을 전수했다고 하는 결정적인 증거가 있습니다. Y por esa razón esta evidencia nos permite asegurarle a cualquiera que Adán pasó y transfirió su fe hasta su novena generación. 그 말씀이 바로 창세기 5장 28절과 29절 말씀입니다. Miremos entonces Génesis capítulo 5 versículos 28 y 29. 자, 창세기 5장 28절과 29절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos a partir del versículo 28. 자, 시작. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. 자, 라멕은 아들이었던 노아를 낳고 난 다음에 이런 이야기를 했습니다. Entonces, después de que Lamec engendra a su hijo Noé, él proclama lo siguiente. 자기가 낳은 아들의 이름을 노아라고 지으면서 이런 이야기를 합니다. Y él, al nombrarlo Noé, proclamó esto. 여기에서 중요한 두 가지 단어를 사용합니다. En esta proclamación hay dos expresiones muy importantes que él usa. 첫째는 하나님이 땅을 저주하셨다는 단어를. Primero que todo, él asegura que el Señor maldijo la tierra. 그리고 두 번째는 수고롭게 일한다는 단어를 사용했습니다. Y también dice: nosotros que vivimos en medio del dolor y la prueba. 여러분 이 두 가지 단어를 꼭 기억하시기를 바랍니다. Estas dos expresiones siempre tenemos que recordarlas. 첫째는 하나님이 땅을 저주하셨다. Primero que todo, recordemos que el Señor maldijo la tierra. 그리고 이 땅에 살고 있는 사람들은 수고롭게 일을 해야 된다고 하는 단어입니다. Y segundo, la gente que vive en la tierra tiene que ir y trabajar con el dolor y con las fuerzas de sus manos. 이 단어는 사실 창세기 3장 17절에서 나오는 단어들입니다. Y si usted recuerda, esta misma proclamación aparece en Génesis capítulo 3. 하나님은 아담이 범죄하고 난 후에 두 가지를 말씀하셨습니다. Después de la caída de Adán y Eva, Dios proclamó dos cosas. 첫째는 땅은 너로 인하여 저주를 받았다고 말씀하셨습니다. Y les dijo: por causa de ustedes la tierra ha sido maldita. 그리고 두 번째는
수고롭게 일을 해야 그 땅의 소산을 먹을 수 있다고 하나님이 말씀하셨습니다. Y segundo, con el dolor y el sudor de vuestra frente, labrarás la tierra para poder sacar el producto de ella. 이 말씀은 에덴 동산에서 하나님이 아담에게만 하신 말씀입니다. Y recuerde que esto se lo dijo Dios a solas a Adán antes de sacarlo del jardín del Edén. 그러므로 이 말은 아담밖에 모르는 말입니다. O sea que esta expresión solo la escuchó Adán. 근데 구대수에 있던 라멕이 노아를 낳고 난 다음에 이 단어를 사용하고 있다는 사실입니다. Pero aquí se encuentra Lamec, la novena generación, a los 930 años de Adán, que está repitiendo exactamente las mismas palabras a su hijo Noé. 그렇다면 우리는 이런 질문을 던져야 돼요. Entonces nos podemos hacer esta pregunta. 아담밖에 모르는 단어를 어떻게 구대수에 있던 라멕이 알게 되었습니까? ¿Cómo es que Lamec sabe las palabras que solo Adán había escuchado de parte de Dios? 결론은 무엇일까요? ¿Cuál es la conclusión entonces? 구대수에 있던 라멕이 아담에게 그 이야기를 들은 것입니다. Adán le había enseñado directamente a Lamec esta advertencia y esta proclamación de Dios. 그리고 그것이 가능했던 이유가 있습니다. Y esto es posible por causa de 라멕이 쉬운 6살이 될 때까지 아담이 살아 있었기 때문에 아담을 통해서 그 이야기를 들을 수가 있었다는 얘기입니다. es porque Adán durante 56 años que vivió Lamec estuvo discipulándolo y enseñándole lo que había escuchado de parte de Dios. 여러분, 아담은 첫 번째 사람으로 선한 날을 먹고 타락했습니다. Dese cuenta que Adán fue el primer hombre que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y sufrió la caída de la humanidad. 근데 우리가 창세기에서 아담의 생애를 추적해 보면 Pero si miramos con detenimiento en la vida de Adán en Génesis, 아담은 930세까지 살면서 후손들에게 신앙을 전수했어요. Adán se la pasó durante 930 años heredando su fe a sus generaciones hasta la novena generación. 성경은 아담이 회개했다는 단어는 등장하지 않습니다. La Biblia no nos dice literalmente que Adán se arrepintió, no usa esas palabras. 그러나 아담의 후손들에게 신앙을 전수했다고 하는 것은 그가 회개했을 가능성이 있다는 사실을 전제하고 있습니다. Pero cuando yo le digo a usted que Adán se la pasó toda su vida transfiriendo y heredando su fe hasta la novena generación, es fruto de que Adán se arrepintió de haber pecado. 아담은 자신이 저지른 범죄를 하나님 앞에 회개했고 Por eso podemos asegurar que Adán se arrepintió de ese pecado, de ese delito que cometió en frente de Dios. 그리고 930세까지 살면서 그런 후손들에게 신앙을 전수하는 삶을 Por eso podemos asegurarle al que sea que durante 930 años Adán se preocupó por pasar su fe y discipular su descendencia. 우리가 아담의 삶을 통해서 배울 수 있는 놀라운 삶의 레슨이 있습니다. Y aquí hay una lección de vida muy impresionante y muy importante para cada uno de nosotros de lo que Adán se la pasó haciendo. 여러분, 부모들에게 주어진 가장 중요한 사명이 뭘까요? ¿Cuál es la misión más importante para nosotros los padres y madres de familia hoy en día en este siglo? 그것은 아담처럼 자기 후손들에게 신앙을 전수하는 삶을 살아가십니다. Es que como Adán, papá, mamá, lo único y más importante es que nos aseguremos de heredar nuestra fe a nuestros hijos y nuestra descendencia. 여러분의 자녀에게 신앙을 전수하시는 삶을 살아가시는 기회를 축복합니다. Y yo bendigo a cada uno de ustedes hoy aquí con que estemos preocupados por heredar nuestra fe a cada uno de nuestros hijos y a nuestra descendencia. 우리가 구약 성경을 읽어보시면 구약 성경이 Cuando leemos el 역사 Antiguo 가운데 가장 Testamento, 어두운 역사를 발견할 수가 있습니다.
encontramos una historia de las más tenebrosas y más oscuras que está registrada en el Antiguo Testamento. 구약의 역사 가운데 가장 어두웠던 시기, 그 시기가 바로 사사시대입니다. De los tiempos más lúgubres, tenebrosos y oscuros en el Antiguo Testamento es aquel que se registra en el libro de Jueces. 그래서 사사시대를 가리켜서 신학자들은 영적인 암흑기 이렇게 표현합니다. Muchos teólogos han identificado el libro de Jueces como la historia de las tinieblas. 혹은 사사시대를 가리켜서 신앙이 사라져버린 시대 이렇게도 표현합니다. O también muchos teólogos lo identifican como el momento en que la fe del pueblo desapareció. 그런데 사사시대는 두 가지 특징이 있어요. Hay dos características principales de los tiempos del libro de Jueces. 첫째로 사사시대에는 왕이 없었습니다. Primero que todo, en el tiempo de los jueces no existía rey en 그리고 두 Israel. 번째는 자기 소견에 옳은 대로 행했습니다. Y segundo, el pueblo hacía lo que le daba la gana y lo que le gustaba a su propio gusto, a su vista. 자, 사사기 21장 25절까지 한번 읽겠습니다. Vamos al libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, por favor, y lo leemos todos juntos en voz alta. Jueces, capítulo 21, versículo 25. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. 첫째로 사사시대는 왕이 없었고, Primero que todo, entonces, en los tiempos de jueces no tenían rey. 그리고 두 번째는 자기 소견에 옳은 대로 살아가는 Y 시대. cada uno hacía lo que a bien le parecía a su propia mirada. 그런데 불행한 사실은 지금도 사사시대 속에서 살아가는 사람들이 많다는 거예요. Pero hoy en día tenemos una tragedia muy similar y es que en las iglesias hay mucha gente viviendo como que no tienen al Rey Jesús y hacen lo que les da la gana. 여러분, 사사시대는 구약시대만 있었던 것이 아니에요. El tiempo de jueces no se quedó tan solo en el Antiguo Testamento. 지금도 많은 사람들이 사사시대 속에서 살아가는 사람들이 있습니다. Mucha gente en la iglesia hoy vive en el tiempo de jueces. 그들은 어떤 사람들일까요? Ahora, ¿qué tipo de gente es esta? 첫째로 그들은 왕이 없습니다. Primero que todo, no reconocen un rey. 성경은 바로 예수님이 우리의 왕이시라고 말씀하고 있습니다. Pero la Biblia nos asegura que Jesucristo es nuestro rey. 그런데 예수 없이 살아가는 사람들은 왕이 없는 사람. Pero mucha gente, aunque habla de Jesús, no tienen a Jesús como su rey. 그러므로 마음속에 예수라는 왕이 없기 때문에 자기 마음대로 살아가는 사람들입니다. Y como entonces no tienen a Jesús como su único rey en sus corazones, terminan haciendo lo que les da la gana. 이런 사람들은 지금도 사사시대 속에서 살아가는 사람이라고 이해하고 Y este es el 있습니다. pueblo de Dios que todavía vive en las tinieblas del tiempo de jueces. 근데 우리는 이런 질문을 던질 필요가 있습니다. Pero nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, pueblo de Dios. 왜 이스라엘 역사 속에 사사시대가 찾아왔을까요? ¿Por qué razón durante el tiempo de la historia de Israel tuvieron que pasar este tiempo tenebroso del libro de jueces? ¿Por qué? 왜 이스라엘 역사 속에 영적인 암흑기가 찾아왔을까요? ¿Por qué razón durante el tiempo de la vida espiritual de Israel experimentaron unas tinieblas espirituales tan profundas? 그것은 바로 부모들이 자기 후손들에게 신앙을 전수하지 않았기 때문에 La 사사시대가 única 찾아왔습니다. y razón es porque los padres y madres de familia dejaron de un lado la misión de transferir y heredar su fe a su descendencia, a sus 만약 hijos. 우리가 자식들에게 신앙을 전수하지 않으면 Si nosotros nos negamos de transferir nuestra fe a nuestros hijos, 우리의 가정에도 사사시대가 찾아올 수가 있다는 사실입니다. nuestra familia estará condenada al tiempo de jueces. 그러므로 반드시 부모들은 자녀들에게 신앙을 전수하는 삶을 살아야 합니다. Por lo tanto, padres y madres de familia tenemos la delicada misión de seguir educando y transfiriendo la fe de Jesucristo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra descendencia. 자, 사사기 2장 10절까지 한번 읽겠습니다. Vamos a
capítulo 2, versículo 10, por favor. Y vamos a leer todo juntos. 사사기 2장 10절입니다. Jueces 2:10. 자, 같이 읽겠습니다. Leamos todo juntos. 시작. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Dios, ni la obra que él había hecho por Israel, apostasía de Israel y la obra de los jueces. 여호수아와 동시에 살았던 사람들은 다 세상을 떠났어요. Entonces, la gente que había vivido antes de esto, todos murieron y desaparecieron. 그런데 불행한 사실은 이것입니다. Pero aquí es donde radica la tragedia de jueces. 여호수아 그 다음 세대들은 여호와 하나님을 알지 못했다고 말씀하고 있습니다. La generación después de Josué ya no conocieron más al Señor 왜냐하면 Dios. 그 부모 세대들이 자신들에게 신앙을 전수하지 않았기 때문에 그렇습니다. Porque la generación después de Josué, los padres y madres ya no se preocuparon por transferir su fe a sus hijos y a sus generaciones. 그런데 그 다음 세대에게 어떤 사건이 일어나게 될까요? Entonces, ¿qué le pasó a esa generación que vivió los tiempos de jueces? 그들은 여호와 앞에서 악을 행했고 그리고 우상을 숭배하는 잘못을 저지르고 Comenzaron a hacer maldad delante del Señor Dios y comenzaron a adorar ídolos diabólicos y falsos. 자, 사사기 2장 11절입니다. Vamos a Jueces 2, versículo 11. 자, 같이 Veamos 읽겠습니다. juntos. 시작. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Dios y sirvieron a los Baales. 자, 부모들이 자식들에게 신앙을 전수하지 않았습니다. Como los padres y madres no pasaron su fe a sus hijos, 그래서 그 다음 세대는 여호와 하나님을 알지 못했습니다. entonces la siguiente generación ya no conocía a Jehová Dios. 그런데 그것으로 끝난 것이 아닙니다. Y no solo paró allí, 하나님을 알지 못하면 반드시 우상을 숭배하게 되어 있습니다. como consecuencia que no conocían a su Dios, ahora comenzaron a adorar a los Baales. 그리고 그것이 여호와 앞에서 악을 범하는 죄가 되었다고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. Y el resultado de esto es que comenzaron a hacer obras de maldad en frente de Jehová Dios. 그래서 그 다음 세대 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 범죄하는 사사 시대를 맞이하게 된 것입니다. Entonces esta siguiente generación del pueblo de Israel pecaron y maldijeron sus generaciones. 우리가 이 말씀을 통해서 배워야 될 가장 중요한 영적인 레슨이 있습니다. De esta palabra que acabamos de estudiar sale una lección espiritual que no podemos olvidar. 여러분이 가지고 있는 신앙을 자식들에게 물려주셔야 합니다. La fe que tú y yo poseemos tenemos que transmitirla a nuestros hijos y a nuestras generaciones. 그렇지 않으면 여러분의 자녀들이 사사시대 이스라엘 백성처럼 우상을 섬기고 하나님 앞에 범죄할 수가 있다는 사실. Porque si nosotros privamos a nuestros hijos y generaciones de la fe que tenemos, los estamos condenando a la maldición, a las tinieblas y a que adoren a cualquier Baal que se les atraviesa. 이 사사시대의 비극이 여러분의 가정에 일어나지 않기를 주의 이름으로 축복합니다. Yo le pido al Señor y bendigo a su familia que no pasará por la tragedia del libro de Jueces. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 우리가 두 번째로 생각해야 될 사람은 에녹이라는 사람입니다. Y la segunda persona o la otra persona de la que vamos a pensar es en Enoc. 창세기 5장에 기록되어 있는 사람들은 마지막이 죽었더라고 다 끝납니다. En Génesis capítulo 5 se dice de cada persona que moría. 근데 유일하게 죽지 않고 승천한 사람이 등장하고 있습니다. Pero sin embargo, la única persona en esta lista generacional que trascendió al cielo y no murió, ¿quién es? 그 사람이 바로 에녹이라는 사람입니다. Esa persona se llama Enoc. 창세기 5장에 보시면 에녹에 관한 설명이 가장 깁니다. 무려 4절에 걸쳐서 기록되고 있습니다. Y la explicación está en el libro de capítulo 5 de Génesis, que toma 4 versículos,
es la más larga explicación de este capítulo cuando habla de Enoch. 성경이 에녹에 관해서 무려 4절에 걸쳐서 기록하고 있다고 하는 것은 그만큼 중요한 인물이라는 뜻입니다. Cuando la Biblia se toma 4 versículos para hablar de Enoch es porque es algo muy importante. 자, 에녹은 어떤 의미에서 중요한 인물이라고 얘기할 수가 있을까요? Ahora, ¿en qué manera es que Enoch es la figura tan importante en la Biblia? 한마디로 얘기하면 에녹은 죽음을 보지 않고 승천했던 사람이기 때문입니다. Y es que, primero que todo, Enoch no experimentó muerte y ascendió al cielo de la mano de Dios. 창세기 5장 24절에 보시면 하나님이 그를 데려가심으로 이렇게 말씀하고 En Génesis 5, versículo 24 nos asegura que Dios lo llevó consigo. 그 데려가셨다는 단어가 히브리어로 라카흐라는 단어. El vocablo en hebreo para llevarlo o tomarlo es lakad. 이것은 산채로 하나님 나라로 옮겼다는 뜻을 의미하고 있는 것입니다. Esto significa ser transferido vivo al reino de Dios. 그래서 히브리서 11장 5절 같이 한번 읽겠습니다. Ahora leamos el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5. 자, 히브리서 11장 5절입니다. Vamos a leer juntos Hebreos 11, 5. 자, 같이 읽겠습니다. 히브리서 11장 5절. Leamos juntos. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 여기 보시면 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겼다고 말씀하고 있습니다. Así que aquí leemos que por fe Enoch fue transferido y no experimentó la muerte. 자, 구약 성경에 보시면 죽음을 보지 않고 옮긴 사람이 2사람이 등장합니다. En el Antiguo Testamento solo hay 2 personas que no experimentaron muerte y fueron llevados por Dios. 자, 그 2사람이 누굴까요? ¿Quiénes son esas 2 personas? 그렇죠. 첫째는 에녹, 그 다음에 두 번째는 엘리야입니다. Sí, el primero fue Enoch y la segunda persona fue Elías. 그런데 그 가운데 첫 번째 등장하고 있는 사람이 바로 에녹이라는 사람입니다. Pero de estos 2, el primero fue Enoch. 자, 그렇다면 에녹이 죽음을 보지 않고 승천할 수가 있었던 이유가 뭘까요? Ahora, ¿cómo fue que Enoch pudo ser transferido al cielo sin experimentar la muerte? 그것은 하나님과 동행하는 삶을 살았기 때문입니다. La razón primordial fue porque Enoch tomó la decisión de caminar con Dios. 자, 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았습니다. Enoch engendró a Metusalén a la edad de 65 años. 그리고 무드셀을 낳고 난 다음에 300년 동안 하나님과 동행했다고 말씀하고 있습니다. Y después de haber engendrado a Metusalén, caminó con Dios 300 años. 그런 300년 동안 하나님과 동행했기 때문에 죽음을 보지 않고 승천하는 축복을 누리게 된 것입니다. Durante 300 años consecutivos caminó de la mano de Dios y por esta razón fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. 저는 여러분들 하나님과 동행하는 삶을 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Y yo le bendigo a cada uno de ustedes hoy para que, como Enoch, caminemos de la mano de Dios en toda su vida y no experimente la muerte. 그래서 에녹처럼 죽음을 보지 않고 천국에 들어갈 수 있는 사람이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. De la misma manera que Enoch vivió y no experimentó la muerte, caminaremos con Dios e iremos directamente al cielo. Voltee y mire a la persona que tiene a su lado y dígale: 에녹처럼 하나님과 동행하심으로 승천하시기를 바랍니다. 그렇게 인사하세요. tal como Enoch, te pido que camines de la mano de Dios para que no experimentes muerte eterna y llegues al cielo con Dios. 자, 그렇다면 우리는 어떻게 에녹처럼 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 수가 있을까요? Ahora, ¿cómo usted y yo podemos vivir hoy en día la vida de Enoch y caminar con Dios? 우리가 하나님과 동행하기 위해서는 4가지가 필요합니다. 4가지. Para poder caminar con Dios necesitamos atravesar 4 cosas. 첫째는 하나님을 만나셔야 돼요. Primero que todo tenemos que
que tener un encuentro personal con Dios. 여러분 사람도 만나야 같이 동행할 수가 있지 않습니까? Porque para que usted pueda caminar con alguien, primero tiene que conocerle. 그러므로 하나님과 동행하기 위해서는 하나님을 우리가 만나야 돼. Por eso, para poder caminar con Dios, usted primero que todo tiene que tener una experiencia personal de conocer a Dios. 그렇다면 우리는 어떻게 하나님을 만날 수가 있을까? Ahora, ¿cómo podemos conocer personalmente a Dios? 그래서 내가 예수 믿고 구원받는 그 순간 하나님과 만남이 이루어집니다. Es cuando usted y yo experimentamos el momento de salvación, que conocemos a Dios únicamente a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. 그리고 그때부터 본격적인 하나님과 동행하는 삶을 시작할 수가 있는 것입니다. Y ahí es cuando usted y yo comenzamos a vivir una vida personal con relación con Dios. 여러분 마음속에 구원의 확신이 있습니까? Usted tiene la salvación personal en su corazón. 나는 예수를 믿고 하나님의 자녀로 구원을 받았다. 그 구원의 확신이 있습니까? Usted tiene la certeza de que en su corazón usted tiene la salvación al haber experimentado su encuentro personal con Cristo Jesús y por lo tanto hoy usted es un hijo de Dios. 여러분이 만약 구원의 확신을 가지고 있다면 이미 그 사람은 하나님을 만난 사람. Así que si usted tiene esa certeza de salvación, pues le felicito porque usted ya conoció y conoce a Dios. 그리고 하나님을 만나는 사람은 하나님과 동행하는 삶을 시작할 수가 있다는 사실입니다. Así que a partir de ahí usted puede decir que usted camina de la mano de Dios por fe. 그리고 두 번째는 믿음을 가지고 있어야 돼요. Y segundo, por lo tanto, es que usted ahora puede decir que tiene fe en Dios. 자, 두 사람이 만나서 동행을 시작을 했습니다. Por lo tanto, entonces vemos que dos personas se conocen y ahora comienzan a caminar juntos. 그런데 그 동행이 계속해서 이어지기 위해서는 믿음을 가지고 있어야 가능하다는 얘기예요. Pero para poder continuar ese caminar juntos, usted desarrolla fe en la otra persona. 내가 택시를 탔습니다. Usted, por ejemplo, se sube a un taxi. 근데 내가 택시를 탔는데 택시 기사, 운전기사에 대한 믿음이 없어요. Imagínese usted subirse a un taxi y usted no confía en el conductor. 그래서 택시 기사가 돌변해서 저 사람이 나를 죽일 것이다. 이런 불신이 들어가게 되면 택시를 타고 계속 갈 수가 없어요. Y usted empieza con temor de que si se sube al taxi va y de pronto el conductor lo mata o le hace un daño, usted termina con que no se sube al taxi. 근데 택시 드라이버가 믿음이 가고 저 사람이 나를 목적지까지 데려다 줄 것이다. 이런 확실한 믿음이 있을 때는 끝까지 동행할 수가 있답니다. Pero entonces, si usted toma la decisión de confiar en el conductor del vehículo, usted termina entrando al vehículo y llegando a su destino final. 하나님과의 동행도 마찬가지입니다. La misma situación pasó con Dios y usted. 하나님을 우리가 끝까지 믿고 신뢰할 때 하나님과 동행은 가능하다는 얘기입니다. Entonces, si usted realmente toma la decisión de confiar en Dios por fe, usted puede caminar con Él. Si no confía en Dios, no es posible que usted camine con Dios. 여러분 끝까지 하나님을 절대적으로 믿고 신뢰하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Yo confío y pido que usted y yo podamos creer y confiar en Dios hasta el mismo fin de todos los tiempos. 세 번째는 하나님과 교제가 있어야 돼요. Tercero, desarrollar comunión personal con Dios. 자, 두 사람이 만나서 동행을 하는데 계속 말이 없이 침묵으로 목적지까지 걸어갔다. 불가능한 일입니다. Si usted, por ejemplo, conoce a alguien y empieza a caminar con esa persona y nunca habla, creo que será imposible llegar a cualquier destino. 두 사람이 만나서 목적지까지 동행하기 위해서는 계속 두 사람이 걸어가면서 교제를 하는 거예요. Así que si usted conoce a alguien, usted tiene que comenzar a tener una comunión personal durante el proceso para poder alcanzar algún destino. 우리가 하나님과 만나서 동행하는 삶도 마찬가지입니다. Y esto es exactamente lo que tiene que pasar cuando usted y yo caminamos con Dios. Tenemos que tener comunión con Él.
하나님과의 교제가 있어야 목적지까지 동행할 수가 있다는 얘기예요. Tenemos que desarrollar esta comunión con Dios para poder llegar y alcanzar el destino final. 그리고 하나님과의 교제는 두 가지 방법을 통해서 이루어집니다. Y hay solo dos maneras de comprobar que tenemos comunión con Dios. 첫째는 말씀, Primero que todo es la palabra. 그리고 두 번째는 기도입니다. Y segundo, la oración. 자, 하나님이 나에게 하고 싶은 얘기는 말씀을 통해서 하십니다. Y entonces lo que Dios quería comunicar con nosotros nos lo ha dicho a través de su palabra en la Biblia. 그리고 내가 하나님 앞에 하고 싶은 이야기는 기도를 통해서 하는 것입니다. Y lo que nosotros queremos contestarle a Dios lo hacemos a través de la oración. 하나님은 말씀을 통해서 나에게 이야기하시고, Entonces a través de su palabra Dios te habla. 그리고 나는 기도를 통해서 하나님 앞에 하고 싶은 이야기를 하는 것입니다. Y a través de la oración por la palabra tú le dices a Dios lo que tú quieres que Él sepa de ti. 그리고 말씀과 기도를 통해서 하나님과의 교제는 가능하다는 사실입니다. Por esa razón, por la palabra de Dios y la oración, tenemos una comunión saludable con Dios hasta el final de los tiempos. 그리고 마지막 네 번째는 뜻이 같아야 됩니다. Y por último y cuarto es que tenemos que tener un común acuerdo voluntariosamente hablando. 많은 부부가 결혼하고 난 다음에 이혼하는 이유가 무엇이라고 생각하십니까? Muchas parejas que se casan, preguntémonos por qué terminan divorciándose. 제가 살고 있는 미국 같은 경우에는 거의 절반이 이혼을 해요. En los Estados Unidos la estadística nos muestra que el 50% de las parejas que se casan terminan divorciándose. 사랑하는 사람들이 만나서 결혼했다가 중간에 이혼하는 이유가 무엇이라고 생각하십니까? ¿Por qué razón dos personas que se conocen, que se casan, terminan divorciándose? ¿Por qué? 여러 가지 많은 이유가 있겠지만 뜻이 다르기 때문에 결국 이혼하는 겁니다. Hay muchas razones, pero la principal es que no se ponen de acuerdo con sus voluntades. 남편과 아내의 뜻이 다르기 때문에 중간에 헤어지는 것입니다. El esposo y la esposa que terminan separándose es porque nunca se pusieron de acuerdo voluntariosamente para caminar juntos. 여러분, 하나님과 인간의 관계도 마찬가지예요. Y con Dios puede pasar lo mismo. 하나님의 뜻과 내 뜻이 다르게 되면 잘못하면 우리도 하나님과 이혼할 수가 있어요. Si usted comienza a poner su voluntad antes que la voluntad de Dios y usted no quiere cumplir la voluntad de Él porque usted tiene otros planes, seguramente usted termina divorciándose de Dios. 하나님의 뜻과 내 뜻이 다르면 하나님과 헤어질 수가 있다는 얘기예요. Si mi voluntad y la voluntad de Dios son diferentes, seguramente termino despreciando a Dios y me divorcio de Dios. 그러므로 뜻이 같아야 우리는 목적지까지 계속 동행할 수가 있다는 사실. Por esa razón tengo que rendir mi voluntad y ponerme de acuerdo con Dios para caminar de acuerdo a su voluntad y alcanzar ese destino final. 그런데 여기에서 우리는 이런 질문을 던져야 됩니다. Pero entonces hagámonos esta pregunta aquí. 자, 어느 순간 하나님의 뜻과 내 뜻이 다를 수가 있어요. Y va a haber un momento. ¿Y cuál será ese momento en el cual mi voluntad y la voluntad de Dios están en diferencia? 나는 A라는 사람과 결혼하고 싶은데 하나님의 뜻은 B라는 사람과 결혼하는 것이 하나님의 뜻입니다. Por ejemplo, quiero casarme con la persona A, pero Dios me está diciendo no, es con la persona B. 나는 A라는 직장에 취직하고 싶은데 하나님의 뜻은 B라는 직장에 취직하는 것이 하나님의 뜻입니다. O yo quiero que la empresa A me contrate, pero Dios te está hablando que Él quiere que te contrate la empresa B. 자, 하나님의 뜻과 내 뜻이 다를 때 우리는 어떻게 해야 됩니까? Entonces, si mi voluntad no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué debo hacer? 중요한 것은 이것입니다. Esto es muy importante. 하나님의 뜻과 내 뜻이 다를 때는 내 뜻을 포기해야 돼요. Cuando mi voluntad y la voluntad de Dios tienen diferencias, lo primero que tengo que hacer es rendir mi voluntad ante Dios. 그리고 내 생각을 하나님의 뜻에 맞춰야 돼요. Y tengo que procurar
procurar que mi pensamiento tenga contraste con el pensamiento de Dios. 왜냐하면 하나님의 뜻은 항상 옳기 때문에 그렇습니다. Porque la voluntad de Dios siempre será la voluntad correcta. 그리고 내 뜻은 언제든지 틀릴 수가 있기 때문에 그렇습니다. Y puedo entonces reconocer que mi voluntad puede estar equivocada. 그래서 내 뜻을 포기하고 하나님의 뜻에 맡겼을 때 Entonces, si yo rindo mi voluntad y me someto a la voluntad de Dios, 우리는 천국에 들어갈 때까지 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 수가 있다는 사실입니다. experimentaré que caminaré de la mano de Dios hasta llegar al cielo. 저는 동행에 필요한 4가지를 말씀을 드렸습니다. Así que le he enseñado 4 cosas que necesitamos para poder caminar de la mano de Dios. 첫째는 하나님과 만나셔야 합니다. Primero que todo, tengo que conocer íntimamente a Dios. 두 번째는 우리가 끝까지 믿음을 잃어버리지 않고 믿음을 가지고 살아가야 돼요. Segundo, tengo que desarrollar una fe genuina hasta el final de los tiempos. 그리고 세 번째는 말씀과 기도를 통해서 날마다 하나님과 교제하는 삶을 살아가셔야 돼요. Tercero, a través de la palabra y la oración, yo tengo que tener una relación cercana cada momento de mi vida con Dios. 그리고 네 번째는 하나님의 뜻과 내 뜻이 다를 때는 내 뜻을 포기하고 하나님의 뜻을 붙들어야 합니다. Y cuarto es que cuando mi voluntad no está de acuerdo a la voluntad de Dios, soy yo el que tiene que rendir mi voluntad para que se haga su voluntad, que es buena y perfecta. 그래서 에녹처럼 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Y como consecuencia, yo les bendigo porque viviremos una vida como la de Enoc, caminando de su mano hasta el final. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 그렇다면 에녹은 언제부터 하나님과 동행하는 삶을 시작했을까? Ahora, ¿cuándo fue que Enoc tomó la decisión de comenzar a caminar de la mano de Enoc, de la mano de Dios? 자, 에녹은 언제부터 하나님과 동행하는 삶을 시작했을까? ¿Cuándo fue que Enoc comenzó a vivir su vida caminando de la mano de Dios? 그것은 바로 무드셀라가 태어나는 그때부터 하나님과 동행하기 시작했다는 사실. Fue en el momento preciso cuando nació Matusalén. 그러므로 무드셀라의 탄생은 에녹의 삶을 바꾼 일종의 터닝 포인트라고 얘기할 수 있습니다. Por esa razón podemos decir que el nacimiento de Matusalén marcó un punto de quiebre en la vida de Enoc. 자, 창세기 5장 21절과 22절 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer Génesis 5, versículos 21 y 22, por favor. 자, 창세기 5장 21절과 22절입니다. 창세기 5장 22절. Génesis 5, versículos 21 y 22. Leamos todos juntos, por favor. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 자, 에녹은 65세 무드셀라를 낳았고 Entonces, a los 65 años, Enoc engendra a Matusalén. 그리고 무드셀라를 낳고 난 후에 그때부터 하나님과 300년 동안 동행했다고 말씀하고 있습니다. Y después de que Matusalén nace, Enoc toma la decisión de caminar con Dios durante 300 años. 그러므로 무드셀라의 탄생은 에녹의 삶을 바꾼 일종의 삶의 전환점이었습니다. Entonces podemos determinar que el nacimiento de Matusalén marcó un punto de diferencia y de partida en la vida de Enoc. 쉽게 말씀을 드리면 무드셀라가 태어나고 난 후에 에녹의 삶이 바뀌기 시작했다는 얘기입니다. Entonces, en palabras sencillas, podemos decir que después del nacimiento de Matusalén, la vida le cambió a Enoc. 무드셀라가 태어나기 전에는 하나님과 동행했다는 말씀이 없어요. Porque antes de que naciese Matusalén, en la Biblia no se dice que Enoc caminaba con Dios. 무드셀라가 태어났을 때부터 그때부터 동행하기 시작했다고 했어요. Pero sí dice la Biblia que después de que Enoc engendró a Matusalén, él comenzó a caminar con Dios. 그렇다면 무드셀라가 태어났을 때 어떤 일이 있었을까요? Ahora, cuando nace Matusalén, ¿qué sucedió en la vida de Enoc? 무드셀라가 태어났을 때 에녹은 하나님의
계시를 받습니다. Es que cuando nació Matusalén, Enoc pudo ver la revelación de Dios. 어떤 계시를 받았을까요? Ahora, ¿qué revelación fue la que recibió Enoc de parte de Dios? 하나님의 심판에 관한 계시를 받아요. Recibió la revelación del juicio de Dios. 그리고 하나님의 심판에 관한 계시를 받고 난 후에 그의 삶이 달라지기 시작했습니다. Y después de haber recibido esta revelación del juicio de Dios, su vida cambió radicalmente. 그래서 모두셀라가 태어나고 난 후부터 하나님과 동행하는 삶을 시작했던 것입니다. Entonces, después de que Matusalén nació, vemos un Enoc que toma la decisión de caminar de la mano de Dios. 여러분 모두셀라라는 이름의 뜻이 뭘까요? ¿Sabe usted qué significa el nombre Matusalén en el original del hebreo? 히브리어로 모두셀라를 메투셀라흐 이렇게 얘기합니다. En el hebreo, Matusalén se pronuncia Metushelah. 자, 따라서 한번 해보시기를 바랍니다. 메투셀라흐. Vamos a repetirlo. Metushelah. 이 말의 뜻은, 이 이름의 뜻은 그가 죽으면 세상에 끝이 온다 그런 뜻입니다. Este vocablo significa que cuando él muera, comenzará el fin. 쉽게 말씀을 드리면 그가 죽을 때 심판이라는 뜻입니다. 그가 죽을 때 En 심판이라는 palabras sencillas, cuando él muera, el juicio de Dios comienza. 한마디로 얘기하면 무두살라가 태어났을 때 아버지였던 에녹은 하나님의 심판에 관한 계시를 받습니다. Entonces, en palabras sencillas, cuando Matusalén nació, Enoc recibió esta revelación. 자, 이 말씀이 성경에 기록되어 있을까요? Y está escrito en la Biblia 성경에 기록되어 있습니다. y está ahí. 근데 구약 성경에는 기록되어 있지 않아요. Pero no está en el Antiguo Testamento, 여러분 신약 성경에 기록되어 있습니다. sino que está en el Nuevo Testamento. 그러면 신약 성경 어디에 Ahora, 하나님의 심판의 계시를 받았다고 하는 ¿dónde en el Nuevo Testamento se encuentra registrado esta revelación? 자, 유다서를 한번 찾아보세요. 유다서. Vamos a la epístola de Judas. 자, 요한계시록 바로 전에 유다서가 기록되어 있습니다. Judas es ahí mismito antes de Apocalipsis. 자, 유다서 14절과 15절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Judas 1, versículo 14 y 15. 자, 유다서 1장 14절과 15절. Vamos a leer juntos. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de miles, de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 거기 14절을 보시면 아담의 7대손 에녹이 등장하고 있습니다. Dense cuenta que en el versículo 14 habla de Enoc, la 14ª generación. 그리고 그 에녹은 사람들에 관해서 예언했다고 말씀하고 있어요. Y dice ahí que Enoc recibió la revelación. 그러므로 성경에 등장하는 최초의 예언자는 에녹입니다. 에녹이 최초의 예언자예요. Ahora, vamos también a ver que Enoc fue la primera persona registrada en la Biblia que recibió una revelación de la cual tuvo que proclamar y hablar. 그러면 에녹은 무엇을 예언했을까요? Ahora, ¿qué fue lo que él profetizó? 15절을 보시면 하나님의 심판을 예언했어요. En el versículo 15 él profetiza acerca del juicio final de Dios. 그리고 그가 하나님의 심판을 예언했다고 하는 것은 심판에 관한 계시를 받았다는 것을 의미합니다. Ahora, cuando vemos que él está profetizando el juicio de Dios, es porque necesariamente lo tuvo que recibir a través de esta revelación. 그렇다면 그 심판에 관한 계시를 언제 받았다고요? Ahora, ¿cuándo recibió la revelación? 무두셀라가 태어났을 때 그때 받은 거예요. Pues cuando nació Matusalén. 그래서 자기 아들의 이름을 그가 죽으면 하나님의 심판이 온다. 그래서 메투셀라 이렇게 지었던 것입니다.
Por esa razón es que él le da el nombre de Matusalén. Es porque significa que cuando él muere comienza el juicio de Dios. 자, 그렇다면 정말 무드셀라가 죽었을 때 하나님의 심판이 왔을까요? Y entonces la pregunta es, ¿vino el juicio final cuando murió Matusalén? 여러분 놀라운 사실은 이것입니다. Y esto lo va a sorprender a usted. 무드셀라가 죽던 그 해에 하나님의 홍수 심판이 임했어요. El año en que murió Matusalén coincide exactamente cuando vino el diluvio. 자, 제가 여러분에게 설명하도록 하겠습니다. Déjeme explicarle a todos ustedes. 자, 라멕은 187세에 무드셀라 죄송합니다. 무드셀라는 187세 라멕을 낳았습니다. Entonces Metusalén engendró a Lamec cuando tenía 187 años. 그리고 라멕은 182세에 노아를 낳았습니다. Y a los 182 años Lamec engendra a Noé. 자, 이때 무드셀라의 나이가 369세입니다. O sea que Matusalén tenía 369 años de edad cuando nació Noé. 그리고 노아 600세에 홍수 심판이 있었어요. Y cuando Noé tenía 600 años se da el diluvio. 자, 창세기 7장 6절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Génesis 7 versículo 6. Por favor, Génesis 7 versículo 6. 창세기 7장 6절 말씀. Génesis 7 versículo 6. Leamos todo juntos. 자, 시작. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 자, 다시 말씀을 드립니다. 무드셀라가 187세 라멕을 낳았고, Entonces, una vez más, Matusalén engendra a Lamec cuando tiene 187 años. 이때 무드셀라의 나이는 187세입니다. Entonces, Matusalén tenía 187 años cuando engendra a Lamec. 라멕이 182세에 노아를 낳았습니다. Y Lamec engendró a Noé cuando tenía 182 años de edad. 369세입니다. Para entonces ya Matusalén tiene 369 años de edad. 그리고 노아가 600세가 되었을 때 무드셀라의 나이가 969세입니다. Y cuando Noé tenía 600 años de edad, ya Matusalén alcanzó la edad de 969 años. 무드셀라가 969세 세상을 떠났습니다. Y la Biblia dice que cuando tenía 969 años, Matusalén falleció. 무드셀라가 969세에 세상을 떠났을 때가 노아가 600세가 되었습니다. Y cuando Matusalén fallece de 969 años, ya en ese momento Noé tiene 600 años de edad. 노아가 600세가 되었을 때 그때 홍수 심판이 임했다는 사실. Y coincidencialmente la Biblia asegura que cuando Noé tenía 600 años, vino el diluvio. 그리고 세상에 끝이 온 거예요. Por esa razón se dice que el fin del mundo llegó cuando... 여러분, 하나님의 말씀은 1.1에 하나도 틀리지 않아요. Sabe, la palabra y la promesa de Dios nunca falla, siempre es verdadera y se cumple. 그래서 에녹이 무드셀라를 낳았을 때 하나님의 심판에 관한 계시를 받고, Recuerde que le dije cuando Enoc engendró a Matusalén recibió la revelación del fin de los tiempos. 그때부터 에녹은 두려움을 가지고 하나님과 동행하는 삶을 시작했던 것입니다. Entonces podemos decir que Enoc desarrolló temor por el Señor en su corazón y por eso caminó de la mano de Dios durante 300 años. 성경은 마지막 때 하나님의 심판이 있을 것이라고 예언하고 있습니다. La Biblia nos dice que al final habrá juicio de Dios. 여러분, 그 심판을 정말 믿습니까? Ahora le pregunto, ¿usted sí cree en el juicio final de Dios? 그렇다면 에녹처럼 두려움을 가지고 하나님과 동행하는 삶을 살아가시기를 바랍니다. Entonces, si usted cree en el juicio final de Dios, comience a caminar con temor divino de la mano de Dios. 죽음을 포기하고 승천할 수 있는 놀라우신 축복을 받으시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다.
Entonces yo le pido al Señor que cada uno aquí caminemos de la mano de Dios y podemos llegar al cielo que Dios nos ha prometido. 할렐루야! ¡Aleluya! 오늘 여기까지 하겠습니다. Ahora vamos a concluir la enseñanza el día de hoy. 기도하시겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Padre amado y viviente, te damos gracias. 창세기 5장에서 가장 중요한 두 인물을 공부할 수 있도록 은혜 주신 것을 감사드립니다. Señor, hoy hemos estudiado dos figuras importantísimas en Génesis 5. 우리는 아담을 통해서 신앙의 대물림이 얼마나 중요하다는 사실을 깨달았습니다. A través de Adán hemos aprendido que es muy importante, es crucial transferir nuestra fe a nuestra descendencia. 그리고 에녹을 통해서는 하나님과 동행하는 삶이 얼마나 중요하다는 사실을 깨달았습니다. Y a través de Enoch hemos aprendido que es fundamental vivir una vida caminando de la mano de Dios. 우리가 아담처럼 우리가 가지고 있는 신앙을 후손들에게 대물림할 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, permite que como Adán podamos transferir nuestra fe a nuestros hijos y a nuestra descendencia. 그리고 에녹처럼 하나님과 동행하는 삶을 살게 하여 주옵소서. Y para eso, Señor, permítenos vivir una vida como la que vivió Enoch, caminando de la mano tuya, Señor. 그래야 주께서 이 땅에 다시 오실 때 죽음을 보지 않고 승천할 수 있는 축복을 저희들에게 허락하여 Para 주시옵소서. que entonces cuando la segunda venida de Jesucristo se dé, nosotros podamos ser tomados y arrebatados para el cielo, Señor. Y 예수의 lleguemos a estar 이름으로 contigo. 감사하며 기도드리옵나이다. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. 할렐루야!